Welcome to Naga CAL Institute. Hello mga kamags! Yaon ako igdingon yan sa Naga CAL Institute Incorporated in celebration of their first year anniversary. Kung sa insaro ini sa mga maray na eskwelahan igdi sa Naga, as in TESDA accredited. Kaya man sa mga upcoming college students, pwede na kamong mamili kang gusto ninong kurso igdi. Ang Naga CAL or Computer Assisted Learning Institute Macamag started last October 24, 2012. Ining CAL Macamag started in Singapore and basically nag-o-offer sinda ning IT courses and ini sister company kan Informatics Philippines. Pero ngunyan, igwana po sinda igdi sa tuyang nasyon and igdi po sa Naga City. Ang Naga CAL Institute Macamag is offering TESDA accredited courses na for sure, mapapadali ang pagkakaigwa ng trabaho kan mga estudyante. Saro nga ni sa kursong pigo-offer igdi, iyang Automotive Servicing TESDA National Competency 1. Particularly, yan all about basic automotive course. Manungod sa kung paano nila maalaman ang mga operation kan makina. Itong kung sa kapinunan, kaya nga nila po na basic. Digdi igwaman ng motor pool ang Naga CAL kung saan pwedeng mag-hands-on ang mga estudyante. Saro pa sa TESDA accredited courses kan Naga CAL, iyo ang Housekeeping Services NC2 and Food Beverage Services NC2. Sa ngayon po, meron po kaming housekeeping services. Actually, they are also preparing for their OJTs. So, meron po tayo ngayong affiliate na OJT site na yung may-ari po ng CAL, sila rin po yung may-ari ng Flamingo. So, 100% po actually, we're preparing for the 100% NC2 passers and we guaranteed that sa students namin kasi based po sa past experiences namin, every time na meron po kaming housekeeping services na ginagawa namin sa assessment, talaga pong 100% yan. Igwaman digdi ning HRM laboratory. Hands-on man ang pagtukdo kan mga instructors sa housekeeping services and also sa food and beverage laboratory. Nahiling ko man nga ni personally na kompleto talaga sing nasa gamit kaya man for sure makakanood talaga ang mga estudyante. Sa FBS po, tinuturuan din po namin sila paano mag-table skirting, okay? Para at least po alam po nila pag nasa industry na po sila kasi hindi lang naman sa food service, diba? Saro man sa mga in-demand na kurso niyan is Computer Hardware Servicing NC2. So dito, malalaman ng mga estudyante yung paano pag-ayos ng mga computers and then yung pag-diagnose ng mga iba-ibang OS and then yung mga application software. As you can see mga kamags, equipped man in mga advanced technologies ang sa indang computer laboratories. Kaya for sure, after nindang makagraduate igdi, may work na sindang malalaugan. So pwede silang pumasok as technical support, head technician, senior technician, junior technician, and then technical support representative. Sa first year kang Naga CAL Institute, kadakol naman sidang napag-graduate, asin ang mga ini, igwan naman, nin trabaho. Some of them, they have already their jobs. In fact, sa trust kang Naga CAL Institute, especially the shareholders, is to provide employment for our graduates. In fact, some of our graduates last summer, they are into scholarship, TESDA scholarship. They are already working in some of the companies of the owner, Mr. Antonio Di Prieto. So sila po ang priority when it comes to employment. The others, of course, we assist them in finding jobs after graduation. It was a great first year mananggad sa Naga CAL sa na-accomplish ng Dakayaman. They deserve a big celebration. Dahil pa dyan natatapos mga kamags ang padagos na pagiging successful kang Naga CAL. Ninhulita this second semester, may mga idadagdag pa silang courses. Yes. For the second semester, we're adding 4 more courses. It's sa animation, and then sa automotive NC2, kasi right now we only have NC1 So NC2 naman siya, bartending,
para ituloy. So, by next school year, we have 8 courses. 8 TESDA-certified courses to offer. Pigpatunayan man talaga kang Naga SEAL Institute na quality education ang sa indang tinataol sa indang mga estudyante. So sa mga estudyante dyan, enroll now at Naga SEAL Institute. Be equipped, be empowered, be employed.